हाय हेलो वेलकम टू अनदर ब्लॉग ऑन ग्रुप प्रो को स्वागत आपन को से कि आज सकाल सकाल उठी जाइए कारण है कि मुझे जॉब को जी जॉब टे आज डकई माने एत दिन है मो जॉब जमा है आज फास्ट है जॉब जमा आमर है भी आज फास्ट जाऊँ मत दिन जाए सब फेर दिखते मत मत कम है कि ना कम हम लेट हम टाइम तो आज जाऊँ फास्ट ही जाऊँ फ्रेश फ्रेश गाधा करी बाहर की गला देखेबी आइलान रेडी सारे पूरा बाहर की जावाई तो पूरा गेटअप रेडी तो मत फोन करते सका शुई थी फोन आइला किए फोन को बाबा देख सार फोन करते कहली कौन हलो सार ना राजेन्द्र आसबन कि कहली जी बाहर जाऊँ तो जा बाहर बाहर देखिए फास्ट कि लगुच कि कौन ना एत दिन छुट्टी रहीगल ना से आज भल लगुन जावाई किसी घर बस बुलाबुली करने इच्छा हो रुटी को आज से रुटी को अंडा भजा कैंसल होता आज मो माँ कहला रुटी को आलू भजा नहीं जाओ कैंसल हेनी चल जी खाई जा जोड़े तार बाहर देखिए मो टिफिन टुफान सब रेडी सारे बैग दूध अच्छी तो आगर खाली जो पीपी जिन किना मोर खाली से भर एंट्री भाई आज पूरा भल लगुन कि गोटे बार लगुच कौन जई तो आम अच्छा घर जाना से दिन कम को टाटा सेफ्टी सब जॉइन फर्स्ट जॉइन गेट पास भितर तो देखुच तो आम कौन कल बाहर सारे जई अच्छे घर जाना से दिन मैंने ये तो पाख काम कर मन दौना जावाई आम हिरोइन तो रेडी सका मत अपेक्षा कर बाट छाड़े बोली छाड़देला मत बाटुआ चलो जी सारा शुई भाई आम सका उठी कर्म खतर बाहर गाड़ी आनी गाड़ी जा फाइनाली मो दादार घर को आसी पहुँची गली हेलो तो निरा सका कुरकुरी पहुँचती मुझे गाड़ी देखिए आसे सका से कुरकुरी पहुँचती घर पर मो चल कम देखा पास नर्भस लगे बहुत नर्भस लगे मत सीरियसली गाड़ी पुणिया फाइनाली मु आसिकी घरे जस्ट पहुँचली घर जस्ट सार्ट पैंट बदल खटे आसिक ठीक तो आज बहुत टायर्ड लगे खाली बस बस टायर्ड लगे कम तो किसी नाला खाली बस बस कौड़ किसी कहले किसी काम करने खाली बस बस टाइम गला मोर आज तो चलते जा सब समस्त को फोन करा कौड़ अच्छा सब आसिक खटे कटे जा प्लां करा तो आसिक खटीटा बस भाई मो निरा एक धलाई आज आस धलाई आम गाँ सहित मिसी जाती कल धलाई तार अफ 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 था नु धलाईर अफ जे से आज सही आज टे चली प्रोग्राम चलती तो तुम आसी बिरियानी आसी टिक्का आसी भाई भी आसी टिक्का आसी बिरियानी आसी भाई भी आसी तो पूरा कौन कल आज पूरा मत भाई कहते कहली एमती कौन कल फास्ट जॉइन कला ना विवाह कर से स्ट्रगल जानी कौन कष्टा कौन से जानी मुझे आज फास्ट जानी कौनटा कष्टा केमती पैसाटा आसे नो झाड़ हुआ परिश्रम सतरे झाड़ मुंडर झाड़ मुहर झाड़ देहर झाड़ तो झाड़ ही ना गोटे माने प्रति शाखा पर गोटे नदी है पूरा जीव तल आड़े चढ़ी उदा हम पूरा भाई भल से पैसा जो आस हाथ को ना जो सुख यस ताले मु करी कष्ट मु तो क्या कष्ट चलती मत तो कष्ट चली ना तो चलतु ए देखा आसतु सब काड़े देखा कौन कर चलतु जा आस भाज घरे निरा नुआ पशिले निरा के आसती ये तक माँ
ଜିନିଷ ସବୁ ଏମିତି ମିଳିଛି ଏଇଭଳି। ତ ଇଏ ଆଜି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଇଏ ବୋପା ମା ତାହେଲେ ସବୁଥିରେ ପଳେଇଛନ୍ତି ତାର ଏଇ ଯୋଉ ସାନ ଭାଇ। ଇସ୍ ଏଇଥିର ଏ ପତ୍ର ତ ଏଇ ଯୋଉ ହେଇ ବେଲପତ୍ର ତୋଳିଥିଲେ ଠିକ୍ ଆଜ୍ଞା। ବେଲପତ୍ର ସରି ଠାକୁର ତାର ବେଲପତ୍ର କୋଳି ପତ୍ର ତୋଳିଥିଲେ ଠିକ୍ ଆଜ୍ଞା। କାହାକୁ ଡାକିବି କ'ଣ ହେଇକି କ'ଣ ହେ ଡାକିଆ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା ସରାସରି ଚାଲିବ ଏନେ। ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସବୁ କିଛି ଭଲ ଭଲ କିଆରୁ ଆଜି କ'ଣ ଭାଇରେ ଜାଣିଥିବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଗ। ଇଏ ମୋ ଭାଉଜ ଇଏ ମୋ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ଡିଲ୍ କରୁଛି ପଇସା କଥା। କିଛି ମାନେ କିଛି କାମ ନ କରୁ ପଇସା ଆଗ ଡିଲ୍ କ'ଣ ସାଙ୍ଗ ଏମିତି। ଆମର ଆସିଛନ୍ତି କମଳ ବୋତନ ଭାଇ ଯାଇକି ସଜେଇବା ପାଇଁ ଖାଲି ବେଡ଼ଟାକୁ ମାନେ ସ୍ପେଶାଲ ଡକା ହେଇ ସେଠି ସଜେଇ ତାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ଅଛି ନା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ଅଛି ନା ସଜେଇ ଗୁରୁ ସେ ଛଡିଲୁ ଭାଇରେ ଏଇ ଥାଉ ନୂଆ ବାଜ ନହେଲେ ଶୁଆ ଏଇ ଚିରି ଦେଖେ ହଁ ଚିରି ଏଇଟା ତମ ଦିଅରକୁ ମାରିଦେବ ଏଇଟା ଛିଡ଼େ ଛାଇ ନେବା ଦେଖ ବାଟ ଦିଆହେଇଛି ସ୍ପେଶାଲ ପୁରା ହଉନି ଭିତରକୁ ମାନେ ସେ ଦେଖିଦେବ ଜିନିଷଟା ନା ସ୍ପେଶାଲ କେମିତି କ'ଣ ହଉଛି। ଶୁଣୁ 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 ତୋତେ କ'ଣ କହିବୁ କହ ଆଜି ତୋ ଦିନ କ'ଣ କହିବୁ କହ ବାଉଛ କଥା ନାହିଁ ଶୁଣୁ ଏଇ କୁନାଇ ଶୁଣୁ ୟାର ଶୁଣୁ କ'ଣ କହିବୁ କହ ତ ଛିଡ଼େଇ ଦେଲେ ଭାଉଛ କାହିଁ ଭାଉଛ କାହିଁ ଛାଡ଼ କାହିଁ ନାହାନ୍ତି ଏଇ ସାନ ସାନ ଏଇ ନିଆର ତାହେଲେ କ'ଣ କହିବୁ କହ କୁନା ଭାଇ ଚଉଠି ସେ ପଦେ କିଛି କହୁନି ଏଇ ରାଜୁ ପଦେ କିଛି ରୁପି ଅଛ କାହିଁ ହଁ ହଁ ଏ କୁନା ବି ଲାଜିନା ପଳେଇଲା କଟ ହେଇଯିବ ସାନ ଆମର ଏମିତି ଆମ ଯେଉଁ ସଜାନ୍ତି ଯେମିତି କ'ଣ କଲେ ଗଣେଶ ପୂଜା ସଜାନ୍ତି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଜି ସଜେଇବେ ବେଡ଼ଟାକୁ ନା ନିଆରେ ଶୁଣ ଟିକେ ମ ସାନ ବାବୁ ଯେମିତି ସଜାଉଛନ୍ତି ଆମ ଗଣେଶ ପୂଜା ଏମିତି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବେଡ଼ଟା ସଜେଇ ଦେବେ କ'ଣ ସଜେଇ ପାରିବେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଁ କମଳ ବଚନ ଆସିବ ସ୍ପେଶାଲ ସଜେଇବା ପାଇଁ ଖାଲି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମୁଡ଼ି ପଇସା ଖାଇଛି କି ନାହିଁ ଏଇଟା କ'ଣ ଚଲବା ଜଲବା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ସରସ୍ୱତୀ କରିବା ସରସ୍ୱତୀ ହେଲାକୁ ଦେଖେଇବେ କେମିତି କ'ଣ ସିଷ୍ଟମ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଫୁଲ ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି ଆମର ପାଇଲାଣି ପୁରା ଫୁଲ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି ଯଦି ଆମ ଲାଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଖାଲି କ'ଣ ସେ ଟିକେ ଦେଇଦେଉ କ'ଣ
କ'ଣ ଖାଇବ ମୁଁ ମୂଳ ଆସିବ ଯେ କେମন আছো আছো দিদিনি হ্যাঁ তো দেখুন এতিকি ହେଇଯିବ ଟୋଟାଲ ଜଷ୍ଟ ଏତିକି ହେଇଛି ଆମର କିଛି ହେଇନି ବି ଏଇଠି ତ କ'ଣ ଲ ଉପରେ କୋଡ଼ା ହବ ଯେ ହାଁ ଲ ଉପରେ କୋଡ଼ା ହବ ବ୍ୟସ୍ତ ନବା ଆଉ ଛଣାଇ ସାରିଲି ଆଉ ଛଣାଇ ସାରିଲି ଦେଖି ସେ ଜିନିଷ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ସଜା ହେଉଥିବ ନା କ'ଣ କେମିତି ଜାଣିପାରୁନି ହାଁ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଜା ହେଉଥିବ ନା ଏମିତି ଆମ୍ବୁଳ ସଜା ହେଉଥିବ ନା ଏ ଆମ୍ବୁଳ ସଜା ହେଉଥିବ ଯୋଉ ଗଲା ପରେ କ'ଣ ଆମ୍ବୁଳ ସଜା ହେଉନଥିବ ଏମିତି ଯୋଉମାନେ ଯାଇଛି ଦିଅ ଆମଠୁ କିଛି ହ୍ୟାଲୋ ଯୋଉ ଫାଇଲାଣି ଆମର ସଜାସଜି ହେଇଯାଇଛି ତ କ'ଣ କହିଲ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ହେଇଛି ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଭିତରେ କ'ଣ କହିଲ ଗୋଟେ ଧଳା ଫୁଲ ପଡ଼ିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଯାତା ପତ୍ର ପକେଇ ଦେଉଛ ଆଉ ସାନ ମାଲ ପି ଦେଇଛି ମତେ ସାନକୁ ଦେଇଥିଲେ 500 ଟଙ୍କା ଫୁଲ 200 ଟଙ୍କା ଫୁଲ ଆଣି 500 ଟଙ୍କା ମାଲ ପି ଦେଇଛି ପୋଜ କରୁଛି ତ